Hi guys, magandang magandang gabi sa Pilipinas at magandang gabi din dito sa Kuwait. Hi guys, nag-iyak na naman ko. Rest time na ko karon alas 7 diri sa gabi. Nag-iyak na naman ko, sigog tanaw sa YouTube, sigog tanaw sa Facebook. Para sa unsay nitabo kay PRRD. Walay adlaw nga dili kong hilak jud. Makatulo jud akong luha kay ngano parang naisip lang na ako guys, unsay sala nato mga Filipino, unsay sala nato mga Pilipino na iparusahan man ta ni Marcos, iparusahan man ta sa atong presidente nga unsay sala di ay nato nga gimahal nato ang dating pangulo nato tungod sa iyang kaayo ni Duterte, tungod sa iyang kaayo sa Pilipinas, iyang paghigugma nato mao gimahal nato ang kanhing presidente. So nakita na to guys, ato ang first atubang niya sa ICC gabi nga naglisod na taon siya istorya kay tungod daw kay ang tambal wala gihatag ang tambal ni Duterte nga maintenance niya wa daw gihatag dayon wala siya kay balot sus tigulang na kaayo maglisod na siya butong kabalo pa baka siya mosuot og sanina niya tapos wala siya assistant, wala siya doktor, wala siya nurse dito, tapos bugnaw pa jud kayo ang Netherlands karon. Tapos imagine nyo guys, alam mo inana nga idara ati manuno na kayo na para na siyang baby kanang mubalik na siya sa pagkabata no naag na guys, kinanglan na siya sa ninaan, naglisod na nga siya lakaw, naglisod na siya istorya. Sa kasakit ana guys nang makita nga inana ako para lang sa kuha unsa nako gimahal ang akong amahan sa diha nga akong amahan namatay, akong amahan nga wala dili expectation, wala namatay akong papa sa sakit kundi namatay siya ipatay siya. Na feel nako sa akong minor di edad ko that time nung namatay si papa, murag 12 anyos ko o 13 anyos. Una unsa ka sakit ang mawadan og amahan. Forever na hangtod karon naanas kong kasing-kasing ang sakit ni pagpasaylo na gali, ni pagpasaylo nga sa mga tawo nga nakahimog sala sa kong papa. Di na ko mahimo para akong giingon nga mapasaylo na ko ang kapatay sa kong papa pero dili siya magpakita sa kuha. Inana buti pa sa parang si Duterte, si PRRD hingtindog siya nga kana ang maayong amahan nato sa Pilipinas. Unsay sala nato kay Marcos nga ginanita niya? Unsay sala nato kay Marcos nga kita may nagpadaog sa iyaha, kita may nagpalingkod sa iyaha ug asa siya karon higda minglingkod na siya sa palasyo, naging presidente siya tungod sa ato ang mga tawo, tungod sa mga Duterte. Tapos kinaana niya, imagine unsa ka sakit, dili na ko nakadugo si Duterte, dili na ko na siya amahan, pero sa pagkangalan nga good leader siya, wala ang presidente nga giidolo, gihangaan, gihilakan, mingkatawa na akong kasing-kasing magkatawa ko pag mukuan nagay ng mga joke ni President Duterte. Talaga makatawa jud ko tanang videos niya from the start nga nag-start siya presidente hangtod karon nga unsay nahitabo siya, ako jud nang gitan-aw. Kaya maghilak jud ko guys, magtulo jud akong luha. Sakit ang mabiyaan og isa ka PRRD, sakit ang biyaan ni Duterte kaysa biyaan ta og jowa o biyaan tagbana og asawa. Mas sakit nga mawala si Duterte, tinuod lang jud. Grabe kasakit akong kasing-kasing kasi kog hilak.